Second. Iwa, 3-pointer. Iwa, 3-point. Ang ganda ng pasa, binigay kay Kunanan sa corner to 3. Kunanan, 3-point. Iwa. Ang ganda ng pasa kay Bandiador. Easy 2 points, assist para kay Iwa. Hindi na pass break. Binigay kay Bandiador, 2 points. Iwa, bigay pa sa baseline. And the 1. Bigyan na ba dribbling number 50? Binigay kay Kunanan. Kunanan, binigay kay Diwa. 2-pointer, no good. Nakuha niya pa rin. As. Grabe yun. Vallador. Binigay kay Villanueva. Side 3-pointer. Corner 3 to Villanueva. No good. Rebounded by Diwa. Under the stop. No good. 2 points para kay Diwa. Dalawang rebound plus 2 points. Kunanan inbounding the ball. Vallador. The ball. To Kunanan. Kunanan to Diwa. The baseline. Short pass kay Vallador. Villanueva. 3-point. Diwa. Binigay kay Vallador. Corner 3 para kay Kunanan. 3-point. Diwa. The baseline. Kaya, bang. Pantaya. Aray ko. Diwa. 2-pointer para kay Diwa. At the elbow. Pantayan, Diwa versus Ong. Holding foul. Kunanan. Si Carding by Ong. Kunanan dire-diretso. What a move para kay Kunanan. Apricot, kasagasa. Binigay kay Diwa. 2 points para kay Diwa. Escariola with the ball. Binigay kay Diwa. Diwa dire-diretso. Abot, may sumamba. Escariola, take away 2-pointer. What a move para kay Apricot to Escariola. Ang ganda ng dakpiti ka sa ilalim. Good, 2 points para kay Escariola. Apricot, ang lalaki ng pantay. Binigay kay Diwa, 3-pointer. Bang! Diwa, 3-point. Pasto Kunanan. What a move para kay Kunanan. Con. Apricot to Kunanan. Ang gigit na depensahan. To Diwa din natin. Nice one. Diwa, 3 points. Diwa versus Gagil. Jumper. Nice Diwa, one. 2 points. Grabe si Diwa. Lampa. Kay Diwa naman. Diwa. Bang! 3 points. Apricot, atake. Nilagay. No good. Istinang bago sa ball. Nice one. Wow. Grabe ka. Kunanan. Bang! Lampa. Bang! Basic, piso. Pagkay sa bago na rin ito. Ang gabi na ito. Cross-court sa lampa. Binigay. Kunanan to lampa to Apricot. Lampa. 3 points. Lampa! 3 points! A minute and 5 seconds remaining. Apricot. Grabe naman yun. Escariola with a 2-pointer. Apricot.
Tumis Coriola. 2-pointer para kay Coriola. Coriola. Tapos 10 point lead. Coriola with the 50%. Pasa lang kay Diwa. Diwa! Favorite shot! Bang! Piso-piso. Panis. Coriola, 4-1 situation. Nice one. Oy! Nice one. Oh, nice. Apreco! Benga! And 1. Punana. Ricardo Mario. To team Magic. Diwa! Bang! Nothing but net. Kunana. Kunana, dire-diretso. To Abrigo. Reklamo! 70 seconds, 4-point lead para sa team ng Brotherhood. Kunanan. Kunanan versus Ong. 10 seconds to shoot. Holding back. Kunanan. To Abrigo. Kick out kay Diwa. Diwa, patay sarado. 10 seconds. Diwa! Bang! 3 points! Lamang ng isang kalaban. 2 minutes and 14 seconds sa ating laban. Kaya mo na. Yeah, tira! To Abrigo to Diwa. Diwa! Diwa. Diwa! Basic lang! Yeah. Aray ko ah! Lumipad na parang lari si Diwa. Grabe. Mukhang bukay balik mga kaibigan. 103-104. Kunanan. 10 seconds to shoot. Kita sa labas kayo. Bang! 2 points. Tayo ng tatlo mga borsi. Team Gardner. Depensang malupit. Aray ko! Wala. Dito na lang. Isa pa ulit. Isa pa ulit. Wala. Aray ko! 3 points. Nag-all pa nga. Seconds. All. Okay, announcer ko. 5 seconds remaining. All. Ang ating score. All 106. 5 seconds. Pag-inyamalaan ang team ng DWN. Nice one. Kunanan. Tonan! Abrigo. Apreco! Pang! Oti mga borsi. Aray ko! Overtime mga kaibigan. Diwa. 3-pointer. No good. Rebounded by Diwa again. 10 seconds to shoot. Muntik na. Nice one. Nakuha niyo si Abrigo. Nice one. Kaya mo na yan, bossing! Bang! Parang palaban to bawat team na to. Kunanan to, Abrigo to Diwa. Diwa! Bang! Easy to ball. Grabe. Kaya. Diwa. 10 seconds to shoot. Sir Diwa. Diwa, isolation play. Titirahan ka niyan. Sabi ko na titirahan ka niyan! Aray ko, borsi! 114-119. Pag sumot to, Second free throw, Abrigo. bang! Anim ang alamangan. 26 seconds. Iba ko sa Brotherhood din. Kaya. Aray ko. Bang! Utang, parang robot. 140-120. Lamang po tayo ng anim. Inbounding. 26 seconds. To Raymond to ang 3-point. Mares, wala. Okay, sa atin na to mga borsi. Tama yan ah.